Hai semuanya yang belum ada ide buat makeup Natalnya, kali ini tutorial Ira spesial for Natal. Oke? Jadi bisa dicobain ya ide makeup Ira kali ini. Thank you. Tutorial kali ini aku pakai dari Charlotte Tilbury. Ya, jadi ini si magic creamnya Charlotte. Ini sebagai as a moisturizer. Ya, jadi kita apply di whole face. Jadi tadi as a moisturizer aku pakai si ini Magic Cream Charlotte. Kemudian as a base sebelum foundation aku pakai dari Charlotte Tilbury juga Wonder Glow-nya. Tuh. Okay, here we go, the Wonder Glow. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Here is the Wonder Glow. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. After the Wonder Glow. Okay. Then we're gonna use this also from Charlotte Tilbury. This is Magic Foundation. Okay. Setelah Wonder Gel, jadi kita bakal apply foundation kita. Ini juga dari Charlotte Tilbury ya. Ini namanya Magic Foundation. Oke? Nomornya aku pakai 4,5 ya. 4,5 ya. 4.5 and then I use this from Sigma. Tuh, jadi dia nih Sigma namanya 3D HD Max Kabuki Sigma. Oke? Blend, blend, blend. Blend, blend, blend. Oke? Ini kabuki brush dari Sigma ya, HD-nya tuh cepet banget ya ngeblendnya karena dia besar banget tuh. Bentuknya juga lucu. Oke, sekali lagi kita pastiin semuanya. Dan lanjut kita lock, kita kunci dengan clay debu. Salah satu favorit aku, bedaknya, ini translucent powdernya. Clay debu ini translucent powdernya is one of my favorite ya, because it make the skin matte, but it's not that matte, still have a looking skin texture. Bisa dilihat ya, jadi dia matte langsung, tapi matte-nya itu tetap ada tekstur kulitnya. Love it. Kita gunakan fan brush ya, supaya sisa-sisa dari bedak yang ada bisa kita blend dengan mudah. Alis kita pakai deep brow-nya Anastasia, soft brown, pakai pensil alis kecilnya si Brow Wit, Pinong Cat yang kecil, tuh. Kita pakai kuas yang kecil ini, kita bikin serat-serat halus menyerupai bentuk alis kita ya. Kita isi yang kosong, oke. Kosong ini kita bisa lebih pay attention, oke? Tuh, kita pastikan semua terisi. Bagian depan kita beri arsiran juga berupa garis-garis halus supaya kelihatan seperti alis asli.
Untuk sisi sebelahnya sama, kita isi, kita arsir, dan difokus pada bagian-bagian yang kosong. Okay, now sama seperti yang di sebelahnya kanan, sekarang yang kiri juga kita beri guratan-guratan halus menyerupai bentuk alis. After we do the eyebrow, now we're gonna use this eyeshadow from the Charlotte Tilbury, also called the Dolce Vita. So pretty. Yeah. Okay, this one from Charlotte Tilbury called the Dolce Vita. Okay, number 1 here as a prime, number 2 as entrance, number 3 to smoke out, number 4 is to pop up your eyes. Love it. Try it now. Okay. Untuk warna pertama kita bakal pakai yang ini. Okay, number 1 to prime all the eyes. Yeah. Okay, the other side, yes. Number 1 to prime it all, yeah. Okay, after you prime all your eyes, and then we're gonna make it to number 2. You're gonna put number 2. Okay, number 2. Yes. Here you go. Okay, here you go. Number 2. Yeah. Love it. Okay. Other side. Number 2. Blend it. Blend it. Yeah. After number 2, and then we blend it all over, we're gonna put number 3 to smoke out. Okay, we're gonna smoke out the eyes. We're gonna smoke out the eyes. Here, we're gonna smoke out. We're gonna smoke out. Yeah, the line. Okay, put it on the line, baby. Okay, smoke it out. Smoke it out. Yeah, you can wing it. Jadi kalau kurang gelap, kita bisa tetap tambahkan, ya. Sesuai dengan yang kita mau, ya. Okay, after number 3, we're gonna add number 4. We can use our hand, pakai tangan aja. Okay. The other side. Okay, number 4. Okay, we add some more. Okay, and then we take the brush, we're gonna blend it all together. Okay, we're gonna blend it. Blend. Oh yeah. Blend. Yeah. Now we gonna curl the lashes. What I'm doing, I'm curling my lashes with the Shiseido one. Now we put on some mascara. After that, the fake lashes, okay? The lashes. So which one? Do we like this one here or this one here? I think we might try. We could try this one. Okay. Yang ini ya. Tuh, this one.
I think this one is more natural on me. Okay. Okay. Here we go. We need a mirror. Closer, closer. Yeah. Lebih dekat. Okay, the other side. Yay! This one or this one? Satu apa dua? This one two, this one one. Which one do you choose? I think one is enough ya. Ini juga udah panjang banget rasanya, jadi kita masih tambah eyeshadow di sudut luar. I'm gonna make smoke. Okay, so we're gonna smoke dikit, ya kan? Supaya matanya ada sambungannya. Okay. Kita blend lagi keseluruhan. Kita blend lagi keseluruhan. Okay. Kita bakal tambahin shimmer dari Stila, ya. Terus lipstiknya mana? Now we're gonna add this one, Stila. Ini Kitten Karma. Oke, di corner matanya. Kita bakal tambahin lagi si Kitten Karma ini. Mungkin di sini ya, sudut mata dikit. Atau di tengah, gimana? Sudut mata, ya. Oke. Tuh, ya. Jadi kita dab si Stila ini. Si Kitten Karma ini di kelopak kita. Kita pakai tangan aja. Kita dab ringan. Tuh. Jadi dia kesannya lebih glamor. Tuh ya. Okay, you can see it now. The small glamour for the Christmas gift. Yes. Now lipstick. Untuk lipstiknya nih dari Charlotte Tilbury So Marilyn. Nanti kita bakal mix, ya. Oke. Untuk lipstiknya kita pakai dari Charlotte Tilbury juga, So Marilyn. Kita bakal mix dikit. Oke, mungkin aku bakal mix dengan yang sedikit gelap. Ini Glastonbury, also from Charlotte Tilbury. Oke, di dalam. Tuh, gimana? Setelah dicampur dengan si Glaston, aku lebih suka ya warnanya. Jadi dia kayak ada gabungan dua warna, di dalamnya lebih gelap, lebih deep, di luarnya lebih cerah. Okay, now highlighter. Yes, this is the highlighter time. 24 karat. Okay, this is from Jeffree Star Cosmetic. Okay, I'm gonna try this one from Jeffree Star Cosmetic. Yes, Jeffree Star Cosmetic 24 karat. Okay. Okay, this one highlighter. Try. Jadi ini highlighternya Jeffree ya. Tuh, untuk tulang tertinggi lagi. Highlight, to highlight. See? Okay. Okay, you go, girl. You glow. Oops. So glow. Terus warna ini kita bisa pakai as a blush on. Ya, highlight slash blush on. Yeah, I love it. Yeah, I love the color.
Okay, you there. Jadi this one as a blush on tuh, just a little bit ya, karena dia glowing banget. Okay. Ta-da! We are done. Okay, Christmas makeup look. Hope you like it all, dear. Ooh, all glowing. Look at this. So this is the Christmas makeup look. Hope you enjoy and like it. I wanna wish you a Merry Christmas.